салом дӯстон, имрӯз мо қаҳрамонҳои дӯстдоштаи Paw Patrolро ранг мекунем. Биёед якҷо ба онҳо ранг бахшем. гулобии равшан, гули оташин, лососи равшан, норанҷии дурахшон, қаҳваранги дорчинӣ, зарди хасӣ, кабуди шоҳона, خاکستری، сурхи дурахшон, сурхи торик, сиёҳ,
کبودی رفشن. آفرین، شما امروز عجایب رنگ کردید. یاد دارید هر رسمی که شما رنگ میکنید شما را رسام بهتر میسازد. اگر ویدیو به شما پسند آمد دکمه لایک رو پخش کنید و به کانال ما ابونه شوید.